Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Ya hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra. Gloria a Dios. We're grateful to the Lord for the opportunity He gives us to be able to speak His word. También a nuestros pastores. Amén. And to also our pastors. Y gracias, Carlos, por ayudarnos con nuestra asignación. Gloria a Jesús. Yo siempre he dicho que cuando Dios te da una palabra, esa palabra es como una espada de dos filos. So I've always said that when God gives you a word, that word is like a double-edged sword. Primero te ministra a ti, trabaja en ti, para luego ministrar al pueblo. So first, it ministers to you. It works in you so that later you can share it with others. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón es cuando Dios gobierna. And what God has put in my heart to speak about is when God rules. Amén. Entonces, en algún momento de nuestra vida, todos hemos tenido algo que gobierna ciertas áreas de nosotros. So at some point in our lives, we've all had certain things that control a big portion of our lives. Ya sea de manera muy marcada o de manera muy sutil, de manera silenciosa. And it can rule in our lives in a very obvious way or sometimes in a very subtle way. Y esas cosas pueden definir resultados malos o buenos y estilo de vida en nosotros. And those things can work positively or negatively in our lives. Pero también influye en la manera en que nosotros nos proyectamos en el mundo y delante de las personas que nos rodean. But it also influences the way we project ourselves in the world and who we interact with. Entonces, como hijos de Dios, nosotros deberíamos siempre analizar nuestra vida y darnos cuenta si realmente es Dios quien está controlando nuestras acciones. So we should always analyze our lives to make sure that what we're doing is in accordance with what God would want. Cuando tú y yo le entregamos nuestra alma y nuestro corazón a Dios, también le entregamos el control de nuestra vida. So when you and I, when we turned over our hearts, our minds over to the Lord, we also handed over our lives to the Lord. Pero a veces en el camino le vamos quitando ese control a Dios y no dejamos que Él sea que gobierne en nuestros corazones. But many times on this path, we slowly start taking back that control and we don't allow God to be in charge of our lives. Y cuando eso pasa, estamos en riesgo. Nuestra vida entra en peligro. And when this happens, that's when we begin to experience danger, especially in our spiritual walk. Vamos a enfocarnos un poquito todo el mensaje en la historia del rey Nabucodonosor. Sé que algunos de ustedes ya la conocen. So most of this sermon will focus on the story of King Nebuchadnezzar, and I know that a lot of you are familiar with this. Y de alguna manera vamos a proyectarnos en ella o a tomarla como referencia. And so we're going to project this story onto ourselves and use it as a reference. Para ver qué pasa cuando Dios es quien gobierna una vida o qué consecuencias puede enfrentar una vida cuando no depende de Dios. And what we're going to study is what happens when God is in charge of a life and what happens when God is not in charge of our lives. Amén. Vamos a leer Daniel 4 del 13 al 14 y luego en ese mismo capítulo vamos a leer Daniel 4 del 24 al 27. So we'll first read in Daniel chapter 4, verses 13 through 14, and then later in Daniel 4 again, but verses 24 through 27. Amén. Dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Vamos a leer en el mismo capítulo del 24 al 27. Esta es la interpretación, oh rey.
y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. So first we'll read in Daniel chapter 4, verses 13 through 15. And it reads in the following way. In the visions I saw while lying in bed, I looked, and there before me was a holy one, a messenger coming down from heaven. He called in a loud voice, "Cut down the tree and trim off its branches, strip off its leaves and scatter its fruit. Let the animals flee from under it and the birds from its branches. But let the stump and its roots, bound with iron and bronze, remain in the ground, in the grass of the field. Let him be drenched with the dew of heaven, and let him live with the animals among the plants of the earth." And then in Daniel chapter 4, verses 24 through 27, we read, "This is the interpretation, Your Majesty, and this is the decree the Most High has issued against my lord the king. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox and be drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes. The command to leave the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven rules. Therefore, Your Majesty, be pleased to accept my advice. Renounce your sins by doing what is right and your wickedness by being kind to the oppressed. It may be that then your prosperity will continue." Amén. Entonces el rey Nabucodonosor había tenido este sueño, y este sueño lo tenía muy angustiado, y pues con justa razón, porque era un poco confuso y aterrador. So King Nebuchadnezzar had this dream, and the dream was very confusing to him, and because it was confusing, it was worrying him because he did not understand the dream. Él veía un gran árbol del cual dependían muchos, tanto animales como personas, y se le dio la orden a ese árbol de que fuera cortado. And so in the dream, he saw a great tree, and that tree, there were many things that depended on that tree, many birds, many creatures. But then in the dream, he hears someone give the order to chop down the tree. Ese árbol representaba al mismo rey Nabucodonosor. Es decir, que este sueño era un mensaje de Dios a la vida del rey Nabucodonosor. So the tree actually represented King Nebuchadnezzar. It was a message for him. Era un mensaje de corrección, pero también era una advertencia de que si no se arrepentía de sus acciones soberbias, él iba a ser destruido, en cierto modo. So it was a message for King Nebuchadnezzar, a message of correction, but also a warning that if he did not change his ways, then good things were not going to come his way. Babilonia era una ciudad muy hermosa y era muy próspera en ciertos aspectos. So the city of Babylon was very prosperous and very beautiful in many different aspects. Y quizás esto hizo crecer la soberbia del rey Nabucodonosor como era rey en ese momento. And this is probably what made King Nebuchadnezzar's pride grow so much in that time. Entonces esto no solamente lo definía por tener un gran reino, sino que también esto lo definió por su soberbia, por su ego, por su falta de humildad y dependencia en Dios. So it wasn't just the city that made his pride grow, but also it was all the wealth that was attached to it, and it made his ego grow in great manner. Entonces, todas estas cosas era lo que gobernaba el rey Nabucodonosor, no el Dios soberano quien le había dado todo cuanto él tenía. And so it was all these things that governed the life of King Nebuchadnezzar, and he never realized that it was God who had allowed him to have these things. Vamos a leer Daniel 4, versículo 30.
Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? And so in Daniel chapter 4, verse 30, we read, he said, is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty? Me puedo imaginar al rey Nabucodonosor con su pecho muy erguido, como decimos nosotros, exaltándose a sí mismo y pensando que toda la gloria era para él. And I can visualize King Nebuchadnezzar with his chest puffed out and giving himself the glory for what Babylon was at that time. Entonces, después que Dios le había dado este mensaje, esta advertencia al rey Nabucodonosor, pasaron 12 meses. And so after God had given King Nebuchadnezzar this message, this warning, there was 12 months that passed. Pero parece que al rey Nabucodonosor se le había olvidado esto, porque nosotros, tú y yo, tendemos a ser seres olvidadizos. But it looks like King Nebuchadnezzar had forgotten the dream because as humans, we tend to be forgetful. Cuando Dios nos da una palabra, nos da una corrección, muchas veces la olvidamos con el tiempo. Many times when God speaks to us, when he corrects us over time, we forget that. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque no tomamos el consejo del Señor y lo guardamos en el corazón con el propósito de no pecar contra Él. And you know why this happens? Because we don't keep it in our hearts and we don't keep God's counsel with us. Y justo esto le pasó a Nabucodonosor. Dios le dio una palabra, And this is what happened to King Nebuchadnezzar. He was given a word, pero él la olvidó porque no la guardó en su corazón para no pecar contra el Señor. but he forgot that message from God because he didn't put it in his heart where he should have put it. Creyéndose más de lo que era. And he believed himself to be more than what he actually was. Pensando que todo cuanto él tenía, la riqueza de su reino, era por él y no por el Dios soberano. Thinking that everything he had was because of him and not because of a sovereign God. Si sigues leyendo más adelante, dice que en ese mismo momento que él se estaba vanagloriando por la riqueza de su reino, se cumplió la palabra del Señor. And if we move forward in the story, we says, while he's glorifying himself in what Babylon is, then suddenly the word of God is fulfilled in his life. La palabra dice que aún él no había terminado de hablar cuando fue desechado. Su reino se le quitó su autoridad. And what the story tells us is that even as he was speaking, suddenly the kingdom was taken away from King Nebuchadnezzar. Y perdió su dignidad, entró en deshonra al ser arrojado a vivir con las bestias y como las bestias. And he lost his dignity, he lost his kingdom, and he was forced to live with the wild beasts. Entonces Nabucodonosor perdió todo lo que tenía en su momento por la condición de su corazón, un corazón soberbio. And so King Nebuchadnezzar lost everything he had, but he lost it because of the condition that his heart was in. It was a heart full of pride and arrogance. Lleno de egocentrismo, lleno de vanidad, It was full of egocentricity. It was full of vanity. por la altivez que él tenía. There was a haughtiness in his heart. Entonces, evidentemente, Dios no era quien gobernaba la vida del rey Nabucodonosor. So obviously it wasn't God that ruled in the heart of King Nebuchadnezzar. Y todo cuanto no es gobernado por el Señor se derrumba. And everything, when it is not Gloria a ruled Jesús. over by God, that is doomed to failure. Porque no tiene fundamento firme y constante. Because it doesn't have a foundation that is firm or constant. Entonces, todo lo que no depende del Señor, ya sea a corto o a largo plazo, va a perecer porque Dios es quien sustenta al mundo. So everything that doesn't depend on God, sooner or later is doomed to failure because it's God who sustains everything. Amén. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. And this is why Proverbs tells us in Proverbs 16, verse 18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Entonces, todo esto no le aconteció al rey Nabucodonosor de la noche a la mañana, So none of this happened to King Nebuchadnezzar from one evening to the next morning. sino que durante su vida y su reinado fue tomando lugar en él. But it was throughout his lifetime that this started to take shape within him.
Su reino se convirtió en su tesoro y allí puso su corazón en vez de poner su mirada en el Señor. His kingdom became his treasure, and that's where he put his heart instead of putting his heart with God. Como dice la palabra, que donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Because that's why the word says, wherever your heart is, that's where your treasure is. Entonces, todo lo que hoy gobierna tu vida no pasó de un día para otro. So everything that governs your life doesn't go from one day to the next. Si es Dios quien la gobierna, qué bueno, porque así debe ser. And that's if God governs your life, which is the way it's supposed to be. Pero ¿qué pasa si no es Dios? But what happens if it's not God? Entonces, todo esto ha ido tomando de manera progresiva. Yo no sé lo que gobierna tu vida, And so what happens is progressively things change. Now, I don't know what governs your life, pero lo cierto es que nosotros mismos le damos cabida y le damos dando espacio poco a poco. but what I do know is that over time, we keep allowing and giving space to other things. And over time, those things dominate in our hearts. Y sin darnos cuenta, dejamos que cosas que no le agraden a Dios tomen el control de nuestra vida y nos alejen de la presencia del Señor. And then without realizing it, we allow these things to take hold in our hearts, things that don't really please the Lord, but they come to control our lives. Se convierten en patrones, se convierten en un estilo de vida y nos alejan de la voluntad del Señor. They become patterns, they become ways of life, and they separate us from God's will. Entonces tú y yo como hijos debemos identificar cuáles son esas cosas que nos están controlando, que nos están gobernando. And so you and I, as children of God, should become aware of what are the things that are controlling our lives, what's governing our lives. En el caso del rey Nabucodonosor eran estas cosas, pero en tu caso o en el mío pueden ser otras. So in the case of King Nebuchadnezzar, it was wealth, it was the beauty of Babylon. But in our lives, what's governing our lives? Puede ser un trabajo que tome el lugar de Dios. Puede ser la ira, puede ser el enojo, el odio hacia alguien que no te deja ser libre. It could be a job that you have that's taking the place of God. It could be hatred or bitterness that you're holding against somebody and that doesn't let you be free. La falta de perdón. It could be a lack of forgiveness. Gloria a Jesús. En un contexto general, las obras de la carne, In a general way of looking at it, it is the works of the flesh, que obviamente van en contra del fruto del Espíritu. which obviously are against the fruits of the Spirit. Amén. Entonces, nosotros debemos ir a la presencia del Señor y rendir todo lo que a Él no le agrada, someterlo al Señor. So this is why you and I need to go before God's presence and present to Him everything that's in us that is not pleasing to Him, Para que sea Dios quien gobierne y no nuestros propios deseos. so that it be God that governs in our lives and not our own wants and desires. Y todo, te aseguro que todo va a ir tomando el lugar correcto. And in that way, so that everything begins to take its correct and rightful place in your life. Entonces yo te pregunto, ¿qué es o quién es lo que está gobernando tu vida? Es una pregunta interna. So I'm going to ask you, and this is an internal question for you, what is that's ruling over or governing your life? Y tú dirás, Francia, pero el hecho de que yo cometa un error, un pecado al Señor, no significa que eso esté controlando mi vida. Now, you might respond and say to me, well, just because I commit a sin or do a small infraction here or there doesn't mean that that's controlling my life. Y puede que sea así, And it could be that way. pero es mejor vivir constantemente analizando nuestra vida y filtrándola por la palabra de Dios. But it makes more sense to submit our lives to God and to always be filtering and analyzing our lives to make sure that we're living according to His will. Que creer que porque tú y yo ya somos cristianos, todos nuestros caminos o nuestras sendas siempre son rectos. And it's better to do that than to believe that just because you're a Christian, you're always doing the right thing and that you're not doing anything wrong. Y si pudiéramos pensar que hay cosas que nosotros tenemos que corregir delante del Señor y que no necesariamente gobiernan nuestra vida. And it's difficult to think that maybe there are things that are governing our lives, but they're not necessarily controlling our lives. Pero déjame decirte que cuando algo va en contra de la palabra de Dios y en contra de su espíritu, But let me tell you this, when something goes against the will of God, against the Spirit of God, pero sobre todo cuando somos reincidentes cometiendo ese pecado, cuando somos reincidentes cometiendo esa falta,
And overall, when we continue to commit the same sin, the same fault over and over again, Entonces, y nos dificulta tanto dejarlo. and it becomes so difficult for us to stop doing that, Entonces, lo más probable sea que eso esté controlando y teniendo autoridad sobre tu vida. so it's most likely the case that that is controlling your life and that has authority over your life. Haciéndote perder incluso el gozo de la salvación, lo cual es lo más importante. Gloria a Jesús. And that can make us even lose the joy of salvation, which is even the most important thing. Entonces, hay cosas pequeñitas que pasan en nuestra vida de manera muy sutil. So there are things that happen in our lives, and they're very subtle things. Mira, los aviones son muy grandes, las naves, pero son controlados por un timón tan pequeñito, ¿verdad? Que lo lleva de un lado a otro, donde quiera. So airliners are very big, but they're controlled by a small rudder, and that small rudder is what determines the direction they take. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos subestimar las cosas pequeñas. And what does this teach us is that we shouldn't underestimate the little things. Esas cosas que pueden dañar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, nuestro matrimonio. Those things that can bring ruin to our homes, our lives, our relationships, our families, Pero sobre todo nuestra relación con Dios. and above all, our relationship with God. Entonces, si tú no puedes dejar de hacer estas cosas que afectan tu vida, por más deseos que tú tengas de dejarlas, So if you are unable to let go of these things, even though you may want to very badly stop doing these things, eso significa que debes ir a la presencia y a la intimidad con el Señor, so this means that you should go to the presence of God. que es donde se revela lo que hay en el corazón, And that's where it's going to be revealed what's in your heart. para que tú puedas ser confrontado con la palabra de Dios y su Espíritu Santo, So you can be confronted with the Word of God and with His Holy Spirit. y puedas darte cuenta qué tanto reina Dios en tu vida. And then come to realize how much is it that God really rules over your life. Debemos rendirnos al Señor, gloria a Jesús. And we should submit ourselves to God. Debemos rendir todo lo que nos afecta a los pies del Señor. And we should surrender everything that affects us to the feet of the Lord. Entonces, como cristianos, nosotros vivimos en una lucha constante con nuestra propia humanidad, And so as Christians, we live in a constant struggle with our own humanity. tratando de caminar rectamente delante del Señor. And we try to walk with integrity in front of the Lord. Y así debe ser. And that's the way it should be. Pero puede que creamos en cierto momento But it could be that at certain times, what we're actually creating que nuestra vida simplemente, nuestra vida cristiana es venir a la iglesia, ocupar alguna posición, participar de las actividades de la iglesia. It may be that sometimes we think that just living the Christian life, congregating ourselves, participating in activities or positions in church, Y puede que en algún momento dejemos un poco de lado o por completo nuestra intimidad con el Señor. and it could be that at a certain point we put to one side or to the side our own intimacy and our own relationship with God. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú y yo le damos lugar a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, somos confrontados por Él. So when you and I give ourselves over to the Word of God and we're confronted by His Word, Y nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos revela qué es eso que está tomando el lugar de Dios en nuestras vidas. and the Holy Spirit then reveals to you what is it that's taking importance in your life. Pero eso no va a pasar si tú y yo no vamos a la intimidad con el Señor, no nos vamos a dar cuenta de qué es. But this is not going to happen if we don't become intimate and close to God. Si no guardamos su consejo, su advertencia, su corrección en el corazón para no pecar contra Dios. If we don't keep His counsel, His warnings, if we don't follow what He's telling us and keep it in our hearts, Que sea el Señor que gobierne y no tú. so that it be God that governs in your life and Gloria a not you. Dios. Entonces, una vez Nabucodonosor reconoció su falta y miró al cielo, sus ojos fueron abiertos. So as soon as King Nebuchadnezzar recognized his fault and gazed up at the heavens, Y reconoció quién era el Dios soberano. and that's when he recognized who the sovereign God really was. Que todo era por Él y para Él. Entonces su vida fue restaurada.
and that everything was for him and by him. And that's when King Nebuchadnezzar's life was restored. ¿Por qué? Porque la condición de su corazón había cambiado. Ahora quien gobernaba en él era Dios y no era su soberbia y su ego. Because the condition of his heart had changed. It was no longer his own pride that governed in his heart. Y podemos hacer una comparación en Nabucodonosor antes de que el Señor obrara en él y después que Dios obró en él. Vamos a leer Daniel 4:30. And so we can make a comparison about King Nebuchadnezzar before God worked in his life and when he started to rule, and then what happened later after he submitted to God. And we'll read in Daniel chapter 4, verse 30. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? And Daniel chapter 4, verse 30 says, he said, is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty? Entonces aquí que vemos a un rey soberbio, a un rey prepotente que le gobernaba que su ego, su egocentrismo. So what we see here is a king that felt himself greater than others, an egocentric king that did not recognize God as sovereign. Pero si leemos Daniel 4:37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. And then if we look at him after, Daniel chapter 4, verse 37 says, now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right, and all his ways are just, and those who walk in pride he is able to humble. Entonces aquí vemos a un rey restaurado, So here we see a king that has been restored, que ahora deja que el Señor sea quien dirija su corazón. and who now allows God to guide and direct his heart. Entonces, cuando Dios llega a la vida de una persona, la vida no puede quedar igual. Entonces, hay personas que dicen, es que yo soy así. So when God comes to the life of a person, everything has to change. And the person just can't say, oh, I am this way. Pero si Dios llegó a tu vida, lo siento, tiene que haber un cambio. So if God came to your life, there has to be a change. Tu vida no va a ser perfecta, Your life is not going to be perfect, pero se tiene que notar que Dios está obrando en ti. but you have to acknowledge that God is working within you. Entonces, con esta historia es evidente reconocer que cuando Dios gobierna la vida de una persona, So this story, it becomes evident that when God controls the life of a person, hay orden y cada cosa está en su lugar. there is order and everything is in its place. Y que nada puede ir en contra en nuestra vida de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. And that nothing can go against our lives that's not in accordance with His Word and His Holy Spirit. Y todo lo que vaya en contra debemos rendirlo al Señor. And everything that goes against God, we have to surrender that to God. Debemos crucificar nuestros deseos, los deseos de la carne. So we have to crucify our worldly desires, Entendiendo que ya no somos esclavos del pecado. understanding that we are no longer slaves of sin. Y de nada, absolutamente de nada ni nadie que nos aparte de la presencia del Señor. And that there be nothing that can separate us from the presence of the Lord. Pero sobre todo, que nos quite nuestra salvación. And Gloria above a all, Jesús. that it takes away our salvation. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatians chapter 2, verse 20 says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Entonces ya no estamos en el mundo tú y yo para dejarnos dominar por las cosas del mundo. So we are no longer in this world to allow ourselves to be controlled by the ways of the world. Si antes te gobernaba la ira, el enojo, el odio, So if before you were controlled by anger, by hatred, algún vicio, algún temor, las riquezas, maybe some vice, maybe fear, maybe wealth, toda obra de la carne.
all works of the flesh. Ahora quien te debe gobernar es el Señor. Now the one who should rule Ya is no the vives Lord. tú. You no longer live. Debe vivir Cristo en ti. The one that lives is Christ in you. Entonces, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios en primer lugar. And so this is to please God in the first place. Pero la palabra dice que cuando nosotros estamos en paz con Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. But the word says that when we are at peace with God, that makes even our enemies be at peace with us. Entonces, si Cristo vive en ti, todo lo que no es de Él debe morir. And so if Christ lives in you, everything that is not of Christ should die. Y su presencia es la que debe reinar en tu vida y en mi vida. And it's his presence that should reign in our lives and in your lives. No es fácil, And it's not easy. pero si Dios demanda esto de nosotros es porque totalmente es posible vivir una vida rendida a Él. But if God demands this from us, then it means that it's possible to live a life submitted to him. Amén, gloria a Dios. Colosenses 3, del 15 al 17 dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. In Colossians chapter 3, verses 15 through 17, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Cuando Dios gobierna hay paz. When God governs, there is peace. Por eso tú ves personas dentro y fuera de la iglesia que teniéndolo todo, siendo prósperos, no tienen paz. And this is why you see people within the church and outside of the church that even though they have everything, they're not at peace. ¿Sabes por qué? Porque el fundamento del ser humano se llama Dios. And you know why? Because the foundation for humanity is called God. Entonces tú no puedes decir, yo no puedo decir que Dios está en control y gobierna mi vida cuando mi vida no está sometida a la palabra de Dios. And so you can't say, I can't say God is in control of my life when I'm not surrendered to God. Cuando no estamos o no tenemos la intención de dejar nuestros propios deseos, When we don't have the intention of letting our own desires to let go of those, que hacemos lo que queremos, that we do whatever we want. seguimos más los deseos de la carne que el fruto del Espíritu. So we have the works of the flesh and the fruit of the Spirit. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. We want to do our will and not the will of God. Entonces el Señor no está gobernando nuestra vida. And so in those cases, God is not working in our lives. Pero sabes que Dios nos llama a estar a cuentas con Él. But you know, God calls us to settle accounts with him. Así como Él llamó al rey Nabucodonosor a estar a cuenta con Él y a rendir su vida a Él. So just in the same way that he called King Nebuchadnezzar to settle accounts with him, Así nos llama Dios a estar a cuenta con Él. and that's how God also calls us. Y no siempre será de placer a nuestra condición humana dejar que Dios gobierne. And it's not always going to be to our own pleasure, to especially to our humanity, to allow God to rule in our lives. Te lo voy a repetir, no siempre va a ser causa de gozo a nuestra condición humana o de alegría dejar que Dios tome el control. And I'm going to repeat this. It's not always going to be a pleasant thing to allow God to control and to rule over our lives. A veces tendremos que pasar procesos difíciles para entender y dar el lugar al Señor, el lugar que Él le corresponde. Many times we have to go through very difficult processes to learn to give God his due place and to allow him to control our lives. Dejar que Dios gobierne y no yo. To allow God to govern and not me. A Nabucodonosor le tomó 7 años de deshonra para reconocer al Dios soberano. For King Nebuchadnezzar, it took 7 years, a 7-year-long process of laws of dignity and dishonor. Pero al final Dios les restauró. But at the end of those 7 years, Gloria God a restored Jesús. him.
Entonces, a veces los momentos difíciles o los momentos de gloria exponen lo que realmente hay en el corazón. So many times those difficult periods that we go through or those periods of glory that we go through, that reveals what's in our heart. La grandeza del reino de Nabucodonosor expuso su soberbia. So the greatness of the kingdom of King Nebuchadnezzar, that exposed his pride. Job, aún perdiéndolo todo, glorificó a Dios porque quien reinaba en él era Dios y no lo que él tenía. Incluso perdió a su familia. Job, on the other hand, lost everything, but he still glorified God because it was God that reigned in his life, and he glorified God and not his possessions. El joven rico, cuando se acercó al Señor, And the rich young man, when he came to the Lord Jesus, le dijo que había cumplido todos los mandamientos. Entonces Jesús le dijo, ok, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. and he said to Jesus, I've done everything you say, what else can I do? And Jesus said, sell everything that you have and give it to the poor. Dice la palabra que él se entristeció. And the scripture tells us that the young man became very sad. Entonces Jesús dice, difícilmente va a entrar un rico al reino de los cielos. And so this is why Jesus said, difficult it is for the rich to enter the kingdom of heaven. El problema no es la riqueza. But the problem isn't wealth. Es cuando la riqueza es quien te gobierna y es tu Dios. It's when wealth is what governs in your heart. Entonces Dios es el que debe reinar en nuestra vida. And so that's why it should be God that governs or reigns in your life. Filtremos la palabra, filtremos nuestra vida por la palabra de Dios. So let's filter our lives through the word of God. ¿Qué hace un filtro? Cuando tú filtras algo, ya sea una harina, ¿qué pasa arriba? Se queda toda la basura. So when you filter something, a liquid, what stays on top is everything that shouldn't be, that you don't want. Eso pasa cuando nosotros filtramos nuestra vida por la palabra de Dios. And that's what happens when we filter our lives through the word of God. La basura se queda arriba y podemos ver qué es lo que no es bueno. All the waste stays on top and we see what's not good. Y nos damos cuenta si realmente nuestra vida está sometida al Señor. And we come to realize if our lives are truly submitted to God. Porque cuando Dios gobierna hay orden. Because when God Gloria reigns, a there is Jesús. order. Amén. Entonces, en ocasiones Dios va a sacudir nuestra vida. So there's times when God is going to shake our lives. Él va a empezar a quitar cosas, a mover otras He's going to start removing things, moving other things, para establecer su gobierno en nosotros. so that he can establish and govern our lives. Y lo que muchas veces parezca causa de dolor y de tristeza, van a ser herramientas que Dios va a utilizar para restaurarnos. And so what many times might seem cause for sadness or a difficult time is actually something that's going to help us, Para que entendamos que tú y yo sin Dios no somos nada. so that we come to understand that you and I are nothing, Y para que podamos vivir conforme a su voluntad. and that we can learn to live according to his will. Pero no de palabras, sino de hechos, con el corazón rendido al Señor. But not in word alone, but in our lives, submitted to God. Una de las ilustraciones que más resalta en la visión de Nabucodonosor So one of the stories, one of the illustrations that most resonates in the story of King Nebuchadnezzar era que había un gran árbol que dependían tanto animales como personas. is that in the dream he saw that there was a tree, and that tree, many creatures depended on that tree, many animals. Y fue mandado a cortar, pero no sus raíces. And the order was given to cut the tree, but not the roots of the tree. ¿Sabes por qué? Porque aún había propósito divino en él. And you know why? It's because there was still a divine purpose for Nebuchadnezzar. Y muchas veces el que Dios corte algo de nuestra vida o nos quite algo no significa que ha llegado el fin. And many times when God cuts something from our lives, doesn't mean that that's the end. Más bien todo lo contrario, es el comienzo de una restauración en tu vida. On the contrary, it's actually the beginning of a restoration in your life, De grandes cosas. of great things. Dios le dio aún mayor gloria de la que tenía antes Nabucodonosor, pero fue porque la condición de su corazón había cambiado. And God gave even more glory to King Nebuchadnezzar after he restored him, but it was because his heart had changed. Entonces Dios ordenó la vida de este hombre una vez él reconoció quién era el Dios soberano. So God ordered the life of King Nebuchadnezzar as soon as King Nebuchadnezzar confronted the sovereign God and recognized who had authority. Dios quiere reinar en tu vida, Dios quiere reinar en mi vida. God wants to rule in your life. He wants to rule in my life. Alinear nuestra vida a su palabra.
aligning our lives with His Word. Amén. ¿Sabes para qué? Para que las cosas que Él también te entrega, para que tú gobiernes, porque Dios nos da cosas para que nosotros gobernemos. And you know why He does this? So that the things that He hands over to us, so that then we also govern those things correctly. Correctamente, porque si Dios no gobierna en nosotros, no vamos a poder administrar nada bien. Because if God gives something over to us, we have to know how to handle that well. Para ser buenos mayordomos, primero tenemos que ser buenos siervos de Cristo que lleven su consejo. To be good administrators, we also have to be good administrators of what God has given us. Entonces no podemos quejarnos de lo mal que va el mundo, de que las personas necesitan a Dios. So we can't complain about how bad things are going in the world Si tú y yo como iglesia estamos fallando en dejarnos guiar por el Espíritu Santo. if you and I are being accidental in how we are living up to God's word. Tenemos que ser ejemplo al mundo We have to be an example to the world. y demostrarle a ellos que cuando Dios es el fundamento del universo, de las personas, de toda nación, de todo gobierno, entonces todo marcha en orden. And so to show that when God is the center, the foundation of our lives, that everything walks in order. Dejemos que sea Dios quien gobierne nuestra vida. So let it be God that governs our lives. Y esto no, quizás este mensaje no te va a hacer de una vez entender, es esto lo que gobierna mi vida. And maybe this message is not going to help you understand some of this, Pero ¿sabes qué te va a ayudar? but you know what will help you? Yendo a la intimidad con Dios, Becoming intimate with God, yendo a la palabra de Dios, going to the Word of God, porque ella revela lo que está en el corazón. because it's that Word that reveals what is in your heart. No seas sabio en tu propia opinión. So don't be wise in your own opinion. Ve delante de la presencia del Señor, Go before the presence of the Lord. porque a veces pensamos que estamos caminando muy bien, pero cuando el Espíritu Santo nos analiza, Many times we feel that we're walking along just fine, but when the Holy Spirit analyzes us, entonces nos damos cuenta que necesitamos aún más del Señor. then we realize that we actually need even more from God. Amén. Dios le bendiga. Ponte de pie. God bless you.